Sekarang kita masuk ke pembahasan yang berikutnya, analyzing and interpreting quantitative data. Apa saja step-step dalam proses menganalisis data kuantitatif? Jadi ada 4. Yang pertama, menyiapkan data untuk analisis. This involves determining how to assign numeric scores to the data, assessing the types of scores to use, selecting a statistical program, and inputting the data into a program, and then cleaning up the database for analysis. Yang kedua, mulai untuk menganalisis data. Typically, you conduct a descriptive analysis of the data, reporting measures of central tendency and variation. Then, you conduct more sophisticated inferential analysis to test hypotheses, and you examine confidence intervals and effect sizes. Yang ketiga, mereport hasil dari analisis. Bisa menggunakan tabel, figures, dan juga sebuah diskusi yang membahas poin-poin penting dari hasil analisis. Dan yang keempat, mulai untuk menginterpretasi hasil daripada analisis data. This consists of summarizing the results, comparing the results with past literature and theories, advancing the limitation of the study, and ending with suggestions for future research. How do you prepare the data for analysis? The first step for you will be to organize data for analysis. Preparing and organizing data for analysis and research consists of storing the data and creating a code book. Determining the types of scores to use, selecting a computer program, inputting the data into the program for analysis, and clearing the data. Kita mulai dari score the data yang pertama. Scoring data means that the researcher assigns a numeric score or value to each response category for each questions on the instruments used to collect data. One procedure that can aid you in assigning scores to response is to create a code book. A code book is a list of variables or questions that indicates how the researcher will code or score responses from instrument or checklist. Ini contoh codebook daripada kasus remaja yang merokok. Oke, berikutnya. Yang kedua, determine the types of scores to analyze. Ada 3 tipe scores. Yang pertama, single item. Yang kedua, summed score or scale. Dan yang ketiga, net or different scores. Single item scores adalah individual score assigned to each question for each participant in your study. Kemudian summed score or scale adalah an individual added over several questions that measure the same variable. Dan yang ketiga, net or different scores adalah in a quantitative study that represent a difference or change for each individual. Nah, di sebelah kanan ini ada tipe menggunakan sini 3 tipe skor, dan ini contoh-contohnya ya. Oke, lanjut. Yang ketiga, select a statistical program. Ada beberapa guidelines atau semacam panutan bagi kita untuk selecting a statistical program. Nah, yang pertama itu find a program with documentation about how to use the program. Programs often have tutorials so that you can easily learn the key features and practice them using sample data sets. Free tutorials are often available from websites. Mostly you can find it on YouTube. Yang kedua, ease of use is an important factor when selecting a program. Pull down menus and easy data entry make the program easy to use. Yang ketiga, look for a program that includes the types of statistics that you will use to answer your research questions and hypotheses. Dan yang berikutnya, make sure that the program can analyze the amount of data in your database. Consider how many participants and the maximum number of variables that you will need in your analysis. A program should adequately accommodate missing data and provide some provisions for handling the situation where some data are missing for a participant.
Look for a program that has flexibility for data handling, can read data in many formats, such as numbers and letters, and can read files important from spreadsheet or databases. Yang berikutnya, locate a program with the capability to output graphs and tables that you can use in your research reports. Dan yang berikutnya, if you need to push the software program, weigh the cost of the various programs. Students' versions of programs are available, although they may have limited statistical tests at minimal cost. Dan yang terakhir, select a program that your campus use so that you can find assistance to answer questions when they arise. Some programs may provide technical support to help answer questions, but it may be time-consuming and costly. Yang keempat, input data. Inputting the data occurs when the researcher transfers the data from the responses on instruments to a computer file for analysis. The actual process of inputting data into this grid to create an SPSS database is as follows. Yang pertama, enter the data from scores on the instruments in the cells of the grid by selecting a cell and typing the appropriate value. Enter the data by rows for each individual and use the columns for the values of each variable. Values are the numbers assigned to response options for a variable, such as 1 for male and 2 for female. Second, assign an identification number to each participant and place this number in the first column, or use the predetermined numbers assigned in column 1 by SPSS. Contoh, di sini ada angkakan 01, 02, sampai seterusnya. Your own numbers may reflect the last 3 digits in the individual social security number or some other identifying numbers. Yang berikutnya, in SPSS, you will see column heads list as variables var 001, var 002, and var 003, and so forth. Yeah, it can be called variable 001 and so on. Rather than use dash headers, replace them with names of your variables. Daripada menggunakan var 002 atau var 00 berapa, mending bisa diganti. Contoh bisa diganti dengan tulisan gender, jadi biar lebih mudah ketahuinya. Dan yang berikutnya, you can also assign names to both values and variables so that your printout contains these names and provides an easy way to identify your information. You can assign names to your variables such as parents, as well as values for these variables such as married, divorced, and separate. Jadi untuk memberi nama daripada variabel itu nggak perlu dengan angka-angka, kita bisa langsung memasukkan sekiranya kata apa gitu. Jadi biar mudah bagi kita untuk mengidentifikasinya. Yang kelima, clean and account for missing data. Cleaning the database. Maksud daripada cleaning the database adalah is the process of inspecting the data for scores or values that are outside the accepted range. Kemudian juga ada assessing the database for missing data. Missing data adalah data missing in the database because participants do not supply it. You can expect, however, that questions will be omitted or some participants will supply information for whatever reason. In this case, you have a couple of options. Jadi ada dua cara di sini ya yang bisa kita lakukan kalau misalkan data yang kita butuhkan itu hilang atau missing gitu lah. Cara yang pertama bisa dengan mengeliminasi partisipan. You can eliminate participants with missing scores from the data analysis and include only those participants for which complete data exists. Jadi kita bisa menghapus partisipan yang ada dikarenakan ada beberapa data yang tidak lengkap. Nah, dan kita bisa menggunakan partisipan dengan data yang sudah komplit gitu. Nah, untuk cara yang kedua, kita bisa mengganti yang kosong dengan yang lain. You can substitute numbers for missing data in the database for individuals. How do you analyze the data? Ada 4 di sini. Describe trends in the data to a single variable or questions on your instrument.
compare two or more groups on the independent variable in terms of the independent variable, relate two or more variables, and test hypothesis about the differences in the groups or the relationships of variables. Gimana cara menganalisis data? Ya, di sini ada 4. Kita bisa dengan mendeskripsikan trends, atau juga mengkomparasikan atau membandingkan 2 atau lebih kelompok, kemudian juga menghubungkan antara 2 atau lebih variabel, dan juga mengetes hipotesis terkait dengan perbedaan dan atau juga hubungannya gitu. Lanjut. Nah, ini conduct descriptive analysis. Explanation-nya. How do we analyze the data to describe trends? Gimana cara kita menganalisis data untuk mendeskripsikan trends? You can use statistics, the calculation of values based on numbers. Kalkulasinya berdasar kepada angka. You can choose a descriptive statistic test. This will help you summarize the overall trends or tendencies in your data, provide an understanding of how varied your scores might be, and provide insight into where one score stands in comparison with others. Ini contoh daripada keluarga statistik in educational research. Nah, di sini ada descriptive statistik ada 3 nih ya. Tendency, variability, understanding, dan macam-macam lah pokoknya. Nah, nanti baru akan ada definisinya, ini maksudnya apa sih gitu. Nah, ini dia measures of central tendency. Kita mulai dari yang ini ya, dari yang sini dulu. Ini definisinya apaan sih? Measures of central tendency are summary numbers that represent a single value in a distribution of scores. They are expressed as an average score, atau yang biasa kita bilang mean, kemudian juga the middle of a set of scores, yang atau kita bisa bilang median, atau juga most frequently occurring score atau mode. Berikutnya measures of variability indicates the spread of the scores in the distribution. Di sini ada apa nih? Ada range, ada standard deviation, dan ada variance. Nah, range itu adalah the difference between the highest and the lowest scores to items on an instrument. Kemudian variance adalah the dispersion of scores around the mean. Dan standard deviasi adalah as an indicator of the dispersion or spread of the scores. Jadi range, variance, dan standard deviation all indicate the amount of variability in a distribution of scores. Nah, yang berikutnya measures of relative standing. Maksudnya adalah statistics that describe one score relative to a group of scores. A percentile rank of a particular score is the percentage of participants in the distribution with scores at or below a particular score. A standard score is a calculated score that enables a researcher to compare scores from different scales. It involves the transformation of a raw score into a score with relative meaning. A z-score is a popular form of the standard score, and it has a mean of 0 and a standard deviation of 1. Yang kedua, conduct inferential analysis. Penjelasannya, when you compare groups or relate two or more variables, inferential analysis comes into play. The basic idea is to look at scores from a sample and use the results to draw inference or make predictions about the population. When you study this sample and obtain scores, several approaches exist for determining if the sample scores you receive are a good estimate of the population scores. Ask yourself. Yang selalunya pasti untuk lebih mudahnya kita selalunya buat dengan pertanyaan. Ya bisa dibilang semacam panduan gitu agar kita tahu apa yang semestinya kita harus lakukan gitu. Kurang lebih seperti itulah. You can ask yourself. Misalnya ada 3 pertanyaan aja ya. Pertanyaan yang pertama. Is the sample score probably a wrong estimate of the population means? Nah, prosedur yang bisa kita gunakan untuk mengexamine question ini dengan hypothesis testing. Question yang kedua, how confident are you that your sample score is right? Ini kita bisa menggunakan
pendekatan confidence interval. Pertanyaan yang ketiga, does the sample score or difference between two groups make practical sense? Nah, ini kita bisa menggunakan pendekatan effect size. Lanjut, hypothesis testing. Ada 5 step nih. Yang pertama, mengidentifikasi apakah dia null hipotesis atau juga alternatif hipotesis. Maaf, saya ulang lagi. Nah, yang pertama itu mengidentifikasi null hipotesis dan juga alternatif hipotesis. Kalau masih ingat dengan perbedaannya waktu itu pernah dibahas pas pembahasan karya vita waktu itu ya. Ya, jadi kawan-kawan masih ingat lah ya kan perbedaannya apa, seenggaknya definisinya lah. Nah, step yang kedua, set the level of significance or alpha level. Tahap yang ketiga, collect data. Yang keempat, compute the sample statistic. Dan yang kelima, make a decision about rejecting or failing to reject the null hypothesis. Nah, kalau kalian lihat di sebelah kanan ini statistical test dan statistik yang biasanya digunakan di penelitian pendidikan. Dan ini juga ada kriteria dalam memilih statistik untuk mengetes hipotesis. Di sini udah banyak banget nih statistical testnya. Ada t-test, ada analysis of variance, ada covariance, ada Mann-Whitney U-test, Kruskal-Wallis test, ada chi-square, ada multiple regression, sampai terakhir p-coefficient. Ini sengaja dulu ini pernah kita bahas pas MK yang ngajar itu Ibu Muslena, kalau nggak salah itu MK statistik kalau nggak salah. Nah ini kan ada pastinya itu kalau kawan-kawan masih ingat, Ibu itu sering ngasih PDF yang di dalamnya itu ada materi yang ngebahas kurang lebih seputar statistical test ini, dan itu tuh ada definisinya gitu. Ya kalau kawan-kawan masih nyimpan, nanti mungkin kawan-kawan bisa coba buka lagi gitu. Kalau misalnya pengen tahu kira-kira definisinya apa sih gitu. Nah, kemudian ini juga ada tipe-tipe hipotesisnya. Ini ada yang group, ada yang kategori within group, ada yang relate gitu. Dan juga number of independent, number of dependent, number of covariates. Dan terakhir ini ada tipe-tipe distribution of scores, ada yang normal dan ada yang non normal. Oke, lanjut. Nah, ini contoh t-test untuk independent sample for smoking on depression. Ini terkait tentang depresi karena merokok gitu ya. Ini masih kasus para perokok gitu ya. Ini nih variabelnya nih. Depression score non smoker. Di sini number of casesnya ada 26, yang smoker ada 24. Kemudian sini juga ada nilai min-nya, ada nilai standar deviasi, dan SA of mean. Nah, ini ya kurang lebih seperti inilah. Oke. Potential errors in outcomes. Dalam hasil daripada data yang udah di compute gitu ya. Itu terkadang ada potential error gitu loh. Nah, di sini yang dibahas ini ada 4 possible outcomes. Dua kemungkinan error yang bakal muncul, dan 2 lagi yang kemungkinan bakal muncul di hypothesis testing. The research can reject the null hypothesis. Kalau kembali di sini, ini kan we have 4 possible outcomes, ya kan? Nah, cara menghadapinya, cara ngadapin kalau misalkan kita ketemu potential error, di sini ada 4 ya. Iya, ada 4. Yang pertama, the research can reject the null hypothesis. Jadi peneliti itu bisa menolak null hypothesis. There is a difference when the population values are truly such that there is no effect. A type 1 error occurs when the null hypothesis is rejected by the researchers when it is actually true. The probability of this error rate is alpha. Nah, untuk tipe 1, error tipe 1 muncul ketika null hipotesis ditolak oleh peneliti ketika sebenarnya data itu betul. Nah,
Jadi probabilitasnya ini disebut sebagai alfa gitu. Yang kedua, the research can commit an error by failing to reject the null hypothesis. A type 2 error occurs when the research fails to reject the null hypothesis when an effect actually occurs in the population. The probability of this error rate is called beta. Nah, yang kedua ini untuk yang tipe error yang kedua itu muncul ketika peneliti gagal untuk menolak null hipotesis ketika ada sebuah efek yang memberikan pengaruh kepada populasi. Nah, probability ini disebut beta. Yang ketiga, the researcher can reject the null hypothesis when it should be rejected because an effect exists. This is a correct decision and therefore no error is committed. The power in quantitative hypothesis testing is the probability of correctly rejecting a false null hypothesis. Yang ketiga ini, peneliti bisa menolak null hypothesis ketika itu memang sudah seharusnya untuk ditolak karena adanya efek gitu, efeknya tuh ada gitu. Dan yang keempat, the researcher can fail to reject the null hypothesis when it should not be rejected because there was no effect. Yang keempat ini, peneliti bisa saja gagal untuk menolak null hypothesis ketika itu tidak seharusnya ditolak karena ya memang tidak ada efeknya. Oke, sekarang lanjut. Estimating using confidence intervals. Nah, confidence intervals provide additional information about our hypothesis test. A confidence interval or interval estimate adalah the range of upper and lower statistical values that are consistent with observed data and are likely to contain the actual population mean. Nah, ini kalau penjelasan berikutnya ini yang turning to table 6.6 again. Di sini ada apa? Kalau kita kembali ke tabel 6,6 ya. Nah, ini. Nah, di sini kan di sini ada nih dibahas nih komputer programnya mereport 95% ya ini pokoknya penjelasan ya ini semacam apa ya penjelasan secara bahasanya gitulah dari sekitar angka-angka tadi itu maksudnya apa gitu. Oke, kita lanjut lagi. Determining effect size. Effect size identifies the strength of the conclusions about group differences or about the relationship among variables in a quantitative study. We can calculate effect size between groups in our high school smoking example. A researcher, for example, could examine the means in table 6.6 and see that the mean scores were 10.02 points apart. A sizable difference on a 100-point scale more precisely will calculate effect size bla 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 sampai akhir lah. Oke, ini sebenarnya cukup sampai sini ya sebenarnya dibahas sih. Sampai ke study gitu ya. Atau mungkin sampai sini mungkin. Nah, jadi kalau misalnya kita kembali ke tabel 6,6. Nah, ini kan tadi kan bilang tadi ini means difference tadi kan 10,2 gitu kan ya. Terusnya juga ada pembahasan lebih lanjut tadi di sini. Ya, penjelasan yang kurang lebih seperti inilah gitu. Nah, untuk the effect size atau singkatnya ES bisa dikalkulasikan dengan rumus seperti ini. ES sama dengan mean smokers dikurang mean non smokers kemudian dibagi dengan standard deviasi dan standard deviation weighted. Nah, ya. Ini kalau ditengok di apa ya di PDF itu sebenarnya tulisannya sih kecil lah ya sebenarnya sih cuman karena dibuat di PPT jadi besar gini tapi ya kalau misalnya mau konten mau ngecek tulisan sebenarnya dari rumus ini bisa aja buka di chapter 6 ya scroll ya sampai dapat di bagian ini pokoknya dia itu di bawah tabel 6,6 lah. Dan ya ini penjelasan lebih lanjut soal yang di tabel 6,6 tadi masih ngebahas tentang
smoking lah gitu. Nah ini yang berikutnya nih. How do you report the results? Gimana cara kita melaporkan hasilnya? Jadi sebelumnya bagian daripada results termasuk tables, figures, dan juga detailed explanation. Dan terserah kita bisa gunain semuanya mungkin atau mungkin salah satunya begitu. Kita bisa menggunakan table atau figure atau juga detailed explanation atau present results. Nah, tables itu apa sih? A table is a summary of quantitative data organized into rows and columns. Ya, pasti kawan-kawan nggak asing dong dengan tabel gitu dong. Ada rows, ada kolomnya gitu. Dan itu kan biasa hanya ringkasan singkatnya aja gitu. Dan itu sudah terorganisir gitu. Kita bisa membuat laporan dengan seperti itu dengan menggunakan tabel. Atau mungkin kita bisa dengan menggunakan figures. Nah, figures juga termasuk a summary gitu ya of quantitative information yang mana dipresentasikan sebagai sebuah chart atau graph atau picture that shows relations among scores or variables. Atau juga kita bisa menggunakan yang lebih detail lagi, present results. The researchers present detailed information about the specific results of the descriptive and inferential statistical analysis. What represents sufficient information depends on the specific type of test. Kalau di sini, pada yang ketiga ini ya, itu yang dipresentasikan itu lebih detail informasinya, lebih spesifik gitu loh. Kalau misalkan yang tabel sama figur itu kan summary singkatnya gitu ya kan, misalkan seperti itu. Nah, kalau present results ini dia lebih ke detailnya gitu. Nah, dan ini yang terakhir. Ini informasi yang berharga, ini ya, maksudnya informasi yang sekiranya berguna bagi para peneliti. Di sini ada apa? Ya, mungkin semacam tips-tipsnya gitulah, kurang lebih. Kalian bisa baca sendiri. Nanti kalau misalnya mau di-pause silahkan di-pause, atau kalau mau dicek di buku langsung juga silakan. Dia di bagian selalunya useful information itu selalu di bagian paling akhir chapter gitu. Jadi sebelum lumayan jauh sih. Nah, dan ini juga useful information untuk para pembaca gitu. Dan ya, ini aja, semoga bisa dipahami dan selesai.